बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 2 जुलाई 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तबूक रीजन की वादी अल-गज़ा, जिस पर अरब शायरों ने कसीदे लिखे। तबूक रीजन की तारीख और आसार कदीमा के माहिर और मुआरिख डॉक्टर मुसाद अल अतवी का कहना है कि रीजन की वादी अल-गज़ा का शुमार अहम तारीखी इलाकों में होता है। अखबार 24 से बात करते हुए डॉक्टर मसद अल अतवी ने बताया कि सऊदी अरब के शुमाल मगरबी सिमत में वाक़ ये वादी सदियों से तजारती काफ़िलों और इस्लामी अफवाज का पड़ाव थी। जो वादी जो हजाज और शाम के रास्ते में वाक़ है, इस वादी के हवाले से अरबी में कसीदे भी कहे गए। वादी के नाम से हवाले से उन्होंने कहा, यहाँ कसरत से पाए जाने वाले दरख्तों की वजह से इसका नाम अल-गज़ा, सहराई दरख्त या झाड़ियाँ जो जज़ीरा नुमाएँ अरब में पाई जाती हैं, वो पड़ा है। सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह में कमी वाक़ हो गई। महकमा शुमारियात सऊदी जनरल अथॉरिटी बशुमारियात उनका कहना है कि साल रवां के पहले तिमाही में सऊदियों में बेरोज़गारी की शरह 6.4% रही, जो पिछले तिमाही के मुकाबले में 0.8% कम है, जबकि 2025 की पहली तिमाही के मुकाबले में 0.1% बढ़ी है। याद रहे, सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी को 7% कम करने का टारगेट पहले ही हासिल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में सऊदी मर्दों में बेरोज़गारी का तनासब 4.9% रहा, जबकि गुज़श्ता तिमाही में ये शरह 6.8% थी। बेरोज़गार सऊदी ख़वातीन के हवाले से साल रवां का तनासब 9% है, जो पिछले साल इसी अरसे के दौरान 10.3% था। लेबर मार्केट के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया, सऊदी अरब की मजमूई आबादी में बेरोज़गारी की शरह 3.1% रही, जो सालाना बुनियाद पर 0.4% कम है। सऊदी मर्दों में बेरोज़गारी की शरह 2.2%, जबकि ख़वातीन में 7.2% वो रिकॉर्ड की गई है। रीजन्स के एतबार से रियाद में सऊदी शहरियों की बेरोज़गारी की शरह में सबसे कम रही है, जो 3.9% है। लेबर फोर्स में सऊदियों की शमूलियत की शरह 49% रही, जो गुज़श्ता तिमाही के मुकाबले में 0.5% कम है। असीर में सकाफ़ती तकरीबात, अबू सर्राह के तारीखी महल्लात में लोक फ़नकारों की परफॉर्मेंस। असीर समर सीज़न 2026 के साथ सकाफ़ती प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर अबू सराह के तारीखी महल्लात ने लोक फ़नून के इवेंट्स की मेज़बानी की। एसपी के मुताबिक इस साल असीर सीज़न फेस्टिवल की थीम आसमान तुम्हारी ज़मीन है, जिसके तहत मुख्तलिफ़ मकामात पर तफरीही और सकाफ़ती तकरीबात का सिलसिला जारी है। तकरीबात में मुतअद्दिद लोक फ़नकारों के ग्रुप्स ने शिरकत की, जिसका मकसद खित्ते के भरपूर सकाफ़ती विरसे को उजागर करना, सियाहों को असीर के इलाकाई फ़नून से रोशनास कराना। अबू सराह के तारीखी महल्लात असीर के नुमायाँ आसार कदीमा में शुमार होते हैं। कदीम पथरीली तर्ज़ तामीर, बुलंदोबाला इमारतें, कुशादा सहन और कुदरती हुस्न से घिरा माहौल टूरिस्ट और विजिटर्स हैं उसको तारीख और फितरत का दिलकश इम्तज़ाज वो फराहम करता है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। सऊदी लेबर लॉ में तरमीम का नफाज से गैर मुल्की कारकुनों के लिए नई तब्दीलियाँ क्या आई हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तरमीम शुदा लेबर कानून पर अमल दरामद जारी है। नए कवानीन का मकसद मार्केट में बेहतरी पैदा करना, आजिर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जो तरमीम शुदा कानून मेहनत की 38 शिकों में तब्दीली की गई थी, जो आजिर और अजीर के ताल्लुकात और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फ़राहम करते हैं। तरमीम शुदा कानून को जारी करने के बाद ऑपरेशनल लॉज और उससे मुतल्लिक मज़ीद नुकात उसकी वजाहत भी की गई। कानून मेहनत में की जाने वाली तरमीम में बहन या भाई के इंतकाल पर कारकुन को 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। विलादत के मौके पर खातून को लाजमी तौर पर 6 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा इजाफी 6 हफ्ते की छुट्टी ज़च्चा की मर्ज़ी पर मुनहसर होगा कि वो छुट्टियाँ कब इस्तेमाल करे। विलादत की छुट्टी मुतवक्के तारीख से 4 हफ्ता पहले भी ली जा सकती है। नए कानून मेहनत पर कफ़ील इस बात का पाबंद होगा कि वो कारकुन को छुट्टी वाले दिन कानून के मुताबिक इजाफी सैलरी दे।
اور اس کے علاوہ معاہدہ ملازمت کے حوالے سے جو ترمیم شدہ نکات ہیں اس میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ کارکن کی جانب سے استعفیٰ دیے جانے پر ہر 30 دن کا جو نوٹس ہے وہ شمار ہوگا، جبکہ کفیل کی جانب سے نوکری سے نکالے جانے کی صورت میں 60 دن کا دورانیہ مقرر ہے۔ کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقررہ قانون کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے کارکن کو رہائش کی سہولت فراہم کرے، بصورت دیگر رہائشی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس دے۔ تجرباتی مدت کے حوالے سے دورانیہ میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 180 دن کیا گیا تھا، جبکہ دونوں طرف اختیار ہے کہ وہ تجرباتی مدت کے دوران معاہدے کو ختم کر دیں یا اس کو وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ سعودی کابینہ کا جو بحرین اور کویت پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ سعودی کابینہ نے منگل کو کویت اور بحرین کے خلاف ایرانی حملوں کے ساتھ آبنائے حرمت میں میرین سیکیورٹی اور فریڈم آف نیویگیشن کو نشانہ بنائے جانے کے اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ ایس پی کے مطابق کابینہ کا اجلاس جدہ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہوا، جس میں ایجنڈے کے امور کا جائزہ اور متعدد فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس نے ایرانی حملوں کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یاد رہے کہ ایران نے اتوار کو بحرین اور کویت پر ڈرون اور میزائل حملے کیے تھے، جبکہ آبنائے حرمت میں 2 مرتبہ جہازوں کو نشانہ بنایا، جس میں قطری آئل ٹینکر بھی شامل تھا۔ یورپ جانے والے جو مسافروں کے لیے 20 ریال سے بھی کم میں 150 جی بی انٹرنیٹ کیسے حاصل کیا جائے۔ یورپ کے سفر کے دوران انٹرنیشنل رومنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ ساتھ بہت سے جو سعودی عرب سے جانے والے مسافر انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے سستے حل تلاش کرتے ہیں، خاص طور پر میپس، بکنگ اپلیکیشن، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتے ہوئے انحصار کے ساتھ۔ مقامی سم کارڈ یا ای سم اپلیکیشن مسافروں کے لیے بہترین آپشنز میں سے ایک ہے، کیونکہ وہ روایتی رومنگ پیکیجز کے مقابلے میں بہت کم قیمتوں پر بڑے بڑے ڈیٹا پیکیجز آفر کرتے ہیں۔ کچھ یورپی مارکیٹس میں قیمتیں بتاتی ہیں کہ مسافر 8 یورو فی مہینہ سے شروع ہونے والے سستے انٹرنیٹ پیکیجز حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ملکوں میں 150 جی بی تک کے ڈیٹا کے ساتھ ہوٹل، ایئرپورٹ اور کیفے میں فری وائی فائی کی سروسز کے ساتھ مقامی سم کارڈ جوڑ کر کوئی بھی سفر کے دوران 200 جی بی سے زیادہ استعمال تک پہنچ سکتا ہے۔ جرمنی میں آلڈی ٹاک پیکیج تقریباً 8 جی بی کے ساتھ لامحدود کالز کے ساتھ تقریباً 8 یورو فی مہینہ پیش کرتا ہے، جو ان لوگوں کے لیے موزوں ہے جو براؤزنگ، میپس اور پیغام رسانی کے لیے اوسطاً انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ فرانس میں فری موبائل تقریباً 8.99 یورو میں بھی 110 جی بی تک کے بڑے پیکیجز آفر کرتا ہے۔ اٹلی میں ایلاد ایک مضبوط بجٹ آپشن ہے جو تقریباً 8 یورو اس میں فی مہینہ 150 جی بی تک کے جو پیکیجز ہیں اس میں آفر کر رہا ہے۔ سفری ماہرین سعودی مسافروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر انٹرنیشنل رومنگ پر ڈیپینڈ نہ کریں، سوائے ضروری معاملات کے، جیسے کہ ایئرپورٹ یا شہر کے اندر موجود سرکاری سٹور سے مقامی سم کارڈ خریدتے وقت۔ اور یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ نیٹ ورک کوریج، منصفانہ استعمال کی پالیسی اور ایک سے زیادہ یورپی ممالک اس میں سیم پیکیج کے استعمال کرنے کے جو امکانات ہیں اس کو بھی چیک کریں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔